नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु मु देवराज वेलकम कर यूट्यूब चैनल देवराज लाइव विजन देविनी माने देविनी जम्मा देविनी आपण मैंने केमती अच्छा मुझे तो भल आशा कर ठाकुर द्वारा आप भल थे भगवान समस्त मंगल करते आसन जा गोटे नुआ ब्लग को आज नुआ ब्लग आम टी बर्तमान हूँ आम जा देखा जो कर्मी सम्मेलन है जोटा कि आम सिद्धि मंडप अनुष्ठित होता कर्मी सम्मेलन से कर्मी सम्मेलन से देखा आम श्रद्धेय साई बापी भाई केते सुंदर जाजन आउ माने तांका जाजनटा तो पूरा सबुठ नियारा अलग प्रकार आज ब्लॉग में देखा आने आपण केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट करते जनइबे आ डेरी करवानी आसन जा देखा कर्मी सम्मेलन में श्रद्धेय साई बापी भाई केते सुंदर जाजन आसन आज कर्मी सेमिनार कर्मी शब्द शुणिले मत लगे आम कर्मी क्या कहवा कर्मी कहले जे ठाकुर दीक्षा नहीं इष्टवृत्ति करुच्ची प्रार्थना करुच्ची सत्संग आसुची सी कर्मी ना जी जीवन समय तार इच्छा पूरण करने दूसरी सी कर्मी से माँ टे हो भाई टे हो आमर अज्ञानता रही आमर चारित्रिक दोष दुर्बलता रही आम जीवन चलन भितर बहुत भूल त्रुटि रही आम जीवन भितर ग्रहर प्रभाव रही पूर्व पूर्व जन्मर कर्मफल रही ये सबुथि को लेकिरी आम जीवन पाइचे तो ये जीवन भितर आमर दुख कष्ट दारिद्र अभाव रोग ये सब न आसू यहाँ आम समस्ते चाहूँ किंतु ता आम वास्तव जीवन भितर संभव हुए ना दुख कष्ट दारिद्र अभाव आसबनी तार जीवन जीवन नुहे जदि आप देखिए जो मान जीवन में दुखटा जिते विशाल जिते अधिका से जानवे परम पुरुषर करुणाटा समुद्र भली बहुत विशाल जार कष्ट जिते बड़ तापर दया भी सेते बड़ जार त्याग जेते प्रति तार प्राप्ति सेते अधिका तेणु जदि आम कर्मी हवा चाहूँ ताले सर्वप्रथम आमको त्याग करने शिखा पड़ो कौन त्याग करी आम जब नॉर्मल सोसाइटी की देखा आमर गोटे माइंड सेटअप एमती अच्छी पुरुषोत्तम श्री ठाकुर व्यवसाय को अधिक भल पाई चाहूले समस्त व्यवसाय करूँ कारण तादेह मनुष्य योग्यता दक्षतार जो स्पीड अफ ग्रोथ अधिका हुए कारण से लोक भर बहुत जिन पाई क्यारेक्टर चेंज हुए नमनीयता विनम्रता बहुत किसी जिन से शिखे आ प्रत्येक दिन ताको चिंता करने पड़े मुझे अर्न करी केमती रोजगार करी तो मोर परिवार चलो मोर घर चुली रही कि जॉब रे कौन हुए गोटे सीमित समय सीमा भितर काम करे गोटे सीमित अर्थ उपार्जन करे आ जीवन टाक तार भर बैलेंस करने चेष्टा करे किंतु ठाकुर कौन कले जॉब कले भी जॉब प्रयोजन अच्छी आ जॉब कले भी सेटा पुरुषोत्तम इच्छा माफिक केमती हम से तुम एक्सट्रा कौन कर से विषय में ठाकुर कहते ठाकुर चंडी पाठ नहीं छुंची सूता सिलाई पर्यटन सब कहते आम जाने से अलग कथा किंतु आम से देश में बचुचे जो लोक मेंटालिटी या मु 3 वर्ष धैर्य कर मोर व्यवसाय को मो जीवन समय दे पारि किंतु मु 40 वर्ष आर गोलामी भी आठी मोर एत धैर्य अच्छी 40 वर्ष टंका 40,000 दरमार पड़ी रही मो लाइफ 40 वर्ष देदेवी एत धैर्य मो भर अच्छी कि 3 वर्ष मोर पर्सनाल बिजनेस में दे पारि आगे ठाकुर कथा पाखे तो दिन देवा मत कष्ट मोर 1000 बाहाना भाई टे कर कहीं इच्छा कहीं होनी कौन होनी मो भर कौन अभाव अच्छी भगवान शरीर देती सुंदरता देती हाथ गोड़ ठीक अच्छी तार असुविधा कौटे है समय कहीं ना समय मूल्य प्रकृति आम बुझीने जदि जगत जीवन में सबुठ किसी मूल्यवान थाए जार कौन प्राइज ना दाम ना दैट इज द टाइम ये जो समय बसीचे ये जो समय आज आम जीवन में बीतेले 10, 12, 15, 50 वर्ष पर्यटन जो बीतेले ये टाइम
ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସମୟ ଦେଲେନି, ଜୀବନର 10 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଦେଲେ, ବାକି ଗେନ୍ ତମେ ତାର ରିଟର୍ନ କଣ ପାଇଲ? ସମୟ କୋଉଠି ଦବ? ତାହେଲେ এই সময়ের মূল্য যদি প্রকৃতরে বুঝিয়া পাই চাহান্তি, আমি জানি শুইছে ঠাকুর বলে চেয়ে শুইতে যে তাকে উঠেব কিଏ? ସବୁ ଜାଣିছে, ପୁଣି ଗାଲେଇକି ଶୋଇଥ। ହଁ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ, ଏମିତି ଜୀବନ କଟିଲାଣି, କଟିଯିବ। କିଛି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଶୁଣିଦେବା, ଦୁଃଖ ଗୀତ ଶୁଣିଦେବା, ବାସ୍ ଲାଇଫ୍ ପଳେଇବ। ଯଦି ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଆଉ ସମୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ନ କରି ଘରେ ବସି ପାରିବେନି। ଯଦି ବର୍ଷକର ମୂଲ୍ୟବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯିଏ ବର୍ଷକ ପାଠ ପଢିଲା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ what is the value of 1 year? ବର୍ଷକର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ? ସେ ପିଲାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ ଫେଲ ହେଇଗଲା। ମାସକର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ ମାସେ ଖଟିଲା ପରେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ତାକୁ ଦରମା ମିଳିଲାନି, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମାସକର ମୂଲ୍ୟ କଣ। ଯଦି ଦିନକର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଡେ 24 ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ କଣ, ଯିଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଭୋକରେ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ପଚାରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନର ମୂଲ୍ୟ କଣ କହିଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଘଣ୍ଟାକର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଘଣ୍ଟାଟେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛି, ଯେ ଆସିଲେ ତାର କାମ ହବ, ସେ ଘଣ୍ଟାକର ମୂଲ୍ୟ କହିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା। ଗାଡି ଚଢି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ କିଏ ଭିଡିଦେଲା, କି ଗାଡି ଚଢି ଯାଇଥାନ୍ତା, ହଠାତ୍ ଫୋନ ଆସିଲା, ବୁଲି ପଡିଲା, ସିଏ କହିବ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। যে ঠাকুর কহিলে পাপে যখন আসে, ঘৃণ আসে, আক্রোশ, অপমান, ইষ্ট প্রাণতা ফেম্পে উঠে। ইষ্ট প্রাণতা কেতବେଳେ সৃষ্টি হব ମୋ ଭିତରେ? କିଏ ଭାବିଛି ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ? କିଏ ଭାବିଛି ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ବଦଳିବ? କିଏ ଭାବିଛି ମୁଁ? ଠାକୁର କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଛଡା ଆଉ ସବୁ କିଛି ହିଁ ବନ୍ଧ। ତମ ଜୀବନଟା ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଦେବି, କୋଉଥିପାଇଁ ଦେବି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଦେବି, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛି? ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫୁଲ କଣ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲାଗିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି? ଜୀବନରେ ତ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଆପଣ ପାଇବେ, ମୁଁ ପାଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଜୀବନ, ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣେ, ପ୍ରକୃତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳମୁଖୀ କରାଏ, ତାହା ତ ଚାଲିବ ହିଁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ, ସେଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆସେ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। କାରଣ ଠାକୁର କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କର୍ମର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିକି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ମିଳେ, ସେ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଭୋଗିବାକୁ ଥିବା ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶୋଇଲିନି, ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଝାଳ ବୁହାଇଲି, ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ହାତ ଗୋଡ ଛିଡିଗଲା, ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ କୋଉଠି ଗାଡିରେ ପିଟି ହେଇକି ପଡିଗଲି, ସେ କଥାଟା ଅଲଗା। ତା ଭିତରେ ଦେଇ କଣ 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 ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିବିନି, ମୁଁ କଣ ତ୍ୟାଗ କଲି। ଯିଏ ଯେମିତି ତ୍ୟାଗ ଦିଏ ତା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିକେ ଅଲଗା, ଠାକୁରଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିକେ ଅଲଗା। ସିଏ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କଣ ଭାବନ୍ତି, ହିସାବ କେମିତି କରନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଧ୍ୟୟନ ଦରକାର, ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟନ ଦରକାର। ଅଧ୍ୟୟନ ମାନେ ଅଧିଗମନ ଆଉ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ହବନି। ଦିଟା ମଣିଷ, ଦିଟା ପିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରାତିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ ଦୂର ବାଟ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର, ଗାଁର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଯେ ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦିଟା ପୁଟୁଳି ଧରିଛନ୍ତି, ସକାଳେ ହେଲେ ବସ୍ ଆସିବ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ଯିବେ। ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା, ରାତିରେ ଭୋକ ହେଲା, ଖାଇବେ। ତ ଜଣେ ତାର ପୁଟୁଳି କାଢିଲା, ତାର 3ଟା ରୁଟି ଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ତାର ପୁଟୁଳି କାଢିଲା, ତା ପାଖରେ 5ଟା ରୁଟି ଥିଲା। ତ ସେମାନେ କଥା ହେଲେ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଇନେବା। ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ମତେ ବି ଭୋକ ହଉଛି, ଆଉ ମତେ ବି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତ 3 ଜଣ ମିଶିକି ବସିଲେ, 8ଟା ରୁଟିକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ, 8 3 24 ହେଇଗଲା, ଜଣକେ 8 ପିସ୍ ଲେଖା ଖାଇଦେଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ବସ୍ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବନ୍ଧୁଟି ଯେତେବେଳେ ଉଠିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯିଏ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଥିଲା, ସିଏ 8ଟି କଏନ୍ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇକିରି ଗଲା। ତ 2 ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ଆକୁ କଣ କରିବା ନା ବାଣ୍ଟିଦେବା ସମାନ ସମାନ, ଏଥିରେ ବଡ କଥା କଣ ଅଛି। ତ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ନା ସେମିତି ଠିକ ହବନି। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ମନ୍ଦିରର ଯେ ପୂଜାରୀ ମହାତ୍ମା ସିଏ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ କଥାଟା କହିଲେ, କହିଲେ ଆମର ଛିଡୁନି। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସେ।
सी जाइए भगवान मंदिर में ध्यानस्थ हेले पूजा कले भगवान को पचारे भगवान जो समाधान देले से आसिक बाहर कहले भगवान कौन कहले जानते कहले जार 3टा रुटी था गोटे टका दियो आ जार 5टा रुटी था 7टा दियो। आप भावुवे हिसाब किताब एमती केमती होगा मु कौन कहबी सी तुम जीवन में कौन देवे तुम कर्म उपर निर्धारित करे। भगवान कहले तेरे रुटीटा को बंटा गला 24 पीस करागला जार 3टा रुटी देला भल भाव शुणु जार 3टा रुटी देला 3 9 पीस है ता भागे केते पइला कहले सी 8 पीस निजे खाइला गोटे पीस त्याग कला किंतु जहाँ पाखे 5 पीस थिला से 15 पीस कला 8 पीस देदेला 7 पीस खाइला अधिका त्याग किए कला जार 5 पीस थिला जार 3टा थिला से तो 7 8टा निजे खाइदेला 7टा गोटे देला तुम आपको 7 दियो ताको गोटे दियो से आपण आपण जीवन भीतर केते पाठ केते अंश ताकू देबे आपण चिंता करिवे ना के चिंता करिवे से आमर प्रोब्लेम हो कौन आम भारत वर्ष में हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते मैंने बुझिपारे तो ठाकुर तुम्हें पुरुषोत्तम तुम्हें नारायण तुम्हें ईश्वर सृष्टिकर्ता यहाँ ठीक यहाँ मुझे मानुची से किसी प्रोब्लेम ना जमी मुझे कहि ठाकुर तुम्हें ठाकुर नुह ताले से ठाकुर हेबेनी मो पुरुषोत्तम न कहि से पुरुषोत्तम रहिबेनी तो सी जहाँ से यहाँ मु मानुची किंतु भगवान की नहीं मानते किंतु तुम कथा मानिबी सेटा ही परियोनी सेटा कोनी सेटा तो प्रॉब्लम आपण कथा मानि परिबेनी किंतु आपण ईश्वर कथा मानुची सेटा ही सबसे बड़ प्रॉब्लम ताको कथा अनुसार चलिबी मो जीवन भीतर एटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट कथा मानिक चलिए एटा बहुत इंपोर्टेंट माँ मान कथा भाई मान कथा आम चिंता करूने जे माटा हो भाईटे हो जीवन में प्रकृति भितर जड़े शक्ति जड़े प्रकृति शक्ति आ जड़े पूरणकर्ता पुरुष उभय रोल ये सामान भाव अच्छी वीरत्व साहस त्याग ये सब जिन गुड़ाक उभय जीवन भीतर ईश्वर देकी छाड़ी तो नारी केमती आम आर्य समाज आम भारत वर्ष दादा सब कहते जे केमती कहा पर से विषय जानीचे केबे देखीचे केबे बुझे चेष्टा करिचे जो प्रकार नर्चर जो प्रकार पोषण देले मो भीतर से जिनसोडा सृष्टि हम मुझे सेमती जिनस भीतर मोर नर्चर करने चेष्टा करिछि ना मैं आईपीएल मैच देखी मुवीज देखी सीरियल देखी कोरियन ड्रामा देखी से जीवन दे देछि तो मो भीतर को कौन भर्ती करली जहाँद्वारा मो भीतर इग्नाइट हम गोटे एम्पाई जाकर भीतर कहते मुझे शुणुली गोटे सुंदर कथा आम भीतर जो फायर अच्छी कारण ईश्वर मो भीतर अच्छा कारण मो सचित आनंदमय ईश्वर हूँ आनंदमय तेणु सी अनंत असीम तेणु मो भीतर जो अनंत असीम भावटा अच्छी आ एक्सपेंशन भावटा अच्छी मो भीतर से इग्नाइट जो अच्छी से निआटा सुप्त अवस्था अच्छी बस गोटे मैचेस फायर दरकार सी फायर आम जीवन में समस्या मूल उत्पादन करने आम कम दरकार नॉलेज आ नॉलेज किए दिखती सदगुरु आए भेद बताए ज्ञान कर उपदेश कोयला का मैला छूटे जब ज्ञान करे परदेश सी देवे से कथा आटा जानिले मो जीवन समस्या को दूर कर राजपूत गोटे झीटे राजकुमारी बाहा जो प्रथम चौथी प्रथम थर जो स्वामी स्त्री एकाठी हे परस्पर को देखिए परस्पर को जानवे से दिन धर्मर रक्षा लगी आर्य गोष्ठी रक्षा लगी खबर आसूची से स्वामी स्त्री पाखु जीवा परिवर्ते युद्ध को जीवा को निजर योजना करुँच कारण मोगल मैंने अटैक कर भारत इतिहास से जाऊँ स्त्री पाखु स्त्री से सांझ जहाँ जहाँ किसी युद्धर जिन पिंधि जहाँकि स्त्री पाखे ठिया होती कहते मत जावाक पड़ो तो स्त्री कहते जातु किंतु जातु किंतु फेर एति कहते ये जाऊँचे स्वामी आखिर स्त्री देखुं जे बाहा दिने है 4 दिन है ठीक से देखी ना भी मत आवा बेले टे मन भितर
ଟିକେ ଦେଖିବାର ଭାବଟା ଟିକେ ଅଭାବ ଲାଗୁଛି। ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି ନା, ଯୁଦ୍ଧ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନେ ବିତେଇ କମ ସେ କମ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରହିବି। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହଲର ଝରକାକୁ, ସେଠି ନୂଆ ବୋହୂ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦାସୀ କହୁଛି ରାଣୀ କହିଲେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେବେ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଉପରୁ ଦାସୀ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଦେଉଛି କାହାକୁ, ସେ ରାଜାକୁ। ଯଦି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ନୂଆ ବୋହୂ ଯିଏ ରାଜକୁମାରୀ, ତାଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡଟା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଲେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବନି। ଇଏ ହେଲେ ରାଜପୁତ। ଆଉ ଏ ଦେଶର ନାରୀ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏ ଦେଶର ମାତୃଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବୀରମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଯେ କେତେ ଶିବାଜୀ, କେତେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର, କେତେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମା ମାନଙ୍କର ହିସାବ ନାହିଁ। ତ ଫାଇଣ୍ଡ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, କୋଉ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ନଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ମା, ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ତାକୁ ବୁଝେଇବ କିଏ? କଥାରେ ଅଛି ଯେ दिन भर काम करके थक के माँ का आंख लग जाए, ताल भी से निद भीतर भी निज पिलार चिंता ही करूता है। ये पृथ्वी पृष्ठ जो तले किए अच्छी माँ, तो आकाश रही आसमा। तेणु आपण माँ आपण जिनसा सबुठ अलग, सबुठ ऊर्धे पुरुष के टच स्पर्श भी करें। अरे आपण जन्म दौरान, आपण बड़ कर भौणी भी, आपण सबकि जीवन, आपण पुरुषर शक्ति दुर्बल नुहति। तेणु ठाकुर जी आप कौन आशा कर ड्रीम को फुलफिल करने चेष्टा करूँ, बाकी सब आप ठीक। ठाकुर गोटे भल मनुष्य पाइबे 16 वर्ष अपेक्षा करने पड़े, 60 इयर्स प्रकृत विवाह दरकार। तो आपण पारे, ये आपण भीतर अच्छे, पुरुष भीतर ना। से बुझा दरकार जे आपणकर रोल, आपणकर जो धरा पृष्ठ भीतर आप जो आसी जीवन उद्देश्य बुझा दरकार। जीवन उद्देश्य केवल भल पाइबा, ता व्यतीत किसी नुहे। कबीर कहते, तुलसीदास कहते, मोहर माया जगत अज्ञान निद्रारे निद्रित। माया माने जो जिनस चिरस्थायी नुहे, आम ता प्रति आकर्षित हवा, यहाँ हूँ माया, यहाँ हूँ अज्ञानता। या काटा दरकार, जहाँ शाश्वत जहाँ चिरस्थायी, ता प्रति आम आकर्षित हवा दरकार। आज जो सज्ञान आसे मनुष्यर ये आकर्षण प्रवृत्तिगत जीवन ये जो वृत्तिगत जीवन ये वास्तव जीवन धीरे 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 डिटाच होगा स्टार्ट करे। ठाकुर कहले पौरुषत्व। अरे नारी की अपमानित कल, असंतुष्टि देखिले तमें भावुच तुम भीतर पौरुषत्व सृष्टि हम ना ना, किसी कदापि टोटाली किसी हेनी। पौरुषत्वर अर्थ से नुह। पौरुषत्वर बहुत एग्जांपल अच्छी ये भारत वर्ष माँ मान जन्म देती। आपको गोटे कथा कहि, आप बहुत जानीते जीव कामुड़ी देवे। गुरु गोविंद सिंह ना शुणी, जी कहते चिड़िया संग बाज रणावा, 1.25 लाख से 1 रणावा, मैंने 1.5 लाख लोक सहित जड़े लोक, मैंने जी गुरुंर शिष्य से पावरफुल हो। आज एत वर्ष पर मिसाइल तैयारी हो, शॉर्ट रेंज मिसाइल जहाँ मेसीन मारुची। कारण मनुष्यर क्षमता नहीं जे मनुष्य खाली हाथ में गोटे गुड़ी के बाट मारी पार, अधिकार स्नाइपर शॉट हो। स्नाइपर शॉट भी तार डिस्टेंस अच्छी। गुरु गोविंद सिंह से मारी तीर मारी जानते के दूर मोगल मान 13 माइल 13 माइल 13 माइल बुझे के गोटे माइल हूँ 1600 मीटर ना 1800 मीटर। तामान यदि किलोमीटर हिसाब करवा 30 किलोमीटर पाखापाखि हम। माने एवं कटक डेंगी जगतपुर आगू से हाथ तीर मारी मोगल को चिड़िकी गलीगला। आम गोटे बल फोपाड़े से पार्टी डेगले बहुत बड़ा कथा भावुन। तो तेज बीर्ज पराक्रम कले क्या बुझाए, पौरुषत्व कले क्या बुझाए, जहाँ भीतर रक्षा कर दम, मातृजाति की रक्षा कर दम थी, रोजगार कर घर को पोषार दम थी, निज जीवन को देकर जगत आर्यपुष्टि को रक्षा कर दम थी। ए प्रकार भाव कौन सृष्टि हम पुरुषोत्तम को धरले हम। आम कुछ आम कर्मी
ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମୀ ତାହେଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କ'ଣ? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ, ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବାକି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଗଜାମୁଗ ବୁଟ କାଛା ମାତୃଜାତିର ଅନରେବଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏଇ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାତୃଜାତିର ଅନରେବଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ ଯେ ମାଆଟାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ସେ ମାଆଟା ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଲି ଆଉ ମନେ ମନେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଦେଲି, ସେଇଟା ଅନରେବଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ। ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ବଡ କଷ୍ଟର କଥା ନୁହେଁ, ଭାବିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ସହଜ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦୟାଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ମୁଁ ନାରୀକି ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁର ମାନେ ସେମାନେ କଣ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ବି କଣ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ବୁଝିଲି ଏ ଜୀବନଟା ର ସବୁ କିଛିର ମୂଳ ହଉଛି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ କେତେ କ୍ଲେଶ ସୁଖ ପ୍ରିୟତା, ତୁମେ କେତେ କମ କମ୍ଫର୍ଟ ଭିତରେ ରହିକିରି ଜୀବନରେ ତୁମ କର୍ମକୁ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁଛ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କେତେ ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଟିକେ କମେଇଦେବା ନା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଟିକେ ପରମ ପୁରୁଷର ଇଚ୍ଛାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଝାମ୍ପ ଦେବା ତାଙ୍କ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର, ସୁସ୍ଥ ମନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମଲି ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ। ଏଇ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହବ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୁହ ଯୋଉଗୁଡା ଅଛି ଇଷ୍ଟବତୀ ଯଜ ଯାଜ ସ୍ୱସ୍ତି ସଦାଚ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଥମ 5ଟା ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଧୀରେ 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 ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଡଜଷ୍ଟ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ମଙ୍ଗନର କଥା ଚଲା ବୁଲିଲା ବେଳେ ସକାଳେ କିଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତି କରିବି ନୁହେଁ, ବାଲି ମୁଠାଟାକୁ ଜୋରରେ ଧରିବେ ସେ ହାତରୁ ସବୁ ଖସିଯିବ, ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏକଦମ ଆରାମସେ। ଠାକୁର ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରେ। ଠାକୁର ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କରେ ନା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ସିମ୍ପଲ। ସେଥିଲାଗି ସମୟ ସୀମିତ, ଯାଦବ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ପାରେ ନା। ଭାଇମାନେ କହିଥିଲେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦୟା, ଯେ ଯାହା ବି ମନକୁ ଆସିଲା କହିଲି। ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କଷ୍ଟର ସହିତ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଉତ୍ସବ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଠାକୁର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, ଆଉ ଅନ୍ତରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଏ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାଇ ବାପୁଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବରାଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।